2 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट में 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए एक दरख्वास्त दायर की गई। 8वीं जमात की तालिबा आलिया सलीम ने अपनी वकील के जरिए दरख्वास्त दायर की और इसमें यह मौक़िफ़ अपनाया कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल से बच्चों की ज़हनी, इखलाकी और तालीमी नशोनुमा पर मंफी असरात मुरतब होते हैं। बच्चों में नफ्सियाती मसाइल पैदा हो रहे हैं और इसलिए रियासत की आईनी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। पाकिस्तान में दरख्वास्त नाज़रीन एक ऐसे वक्त अदालत में दायर की गई है कि जब दुनिया के कई मुमालिक बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर चुके हैं। गुज़िश्ता दिनों ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस ने भी 15 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। बरतानिया, फ्रांस, डेनमार्क, स्पेन, जर्मनी, इटली और यूनान भी कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने पर गौर कर रहे हैं। फ्रांस ने बच्चों के सोशल मीडिया पर पाबंदी का इक़दाम बच्चों को ऑनलाइन हरासानी, नफ्सियाती दबाव और ज़हनी सेहत को लाहक बढ़ते खतरात के पेश नज़र उठाया है। गुज़िश्ता दिनों फ्रांस की कौमी असेंबली ने इस हवाले से एक बिल पास किया और इस बिल के हक में 116 जबकि मुखालिफत में सिर्फ 23 वोट डाले गए। बिल को बाकायदा कानून की शक्ल देने के लिए इसे फ्रांस के सेनेट को भेज दिया गया, जबकि फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने बिल की हमायत करते हुए ये कहा कि यह फ्रांसीसी बच्चों और नौजवानों को जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम से बचाने के लिए इंतहाई जरूरी है। एक्स पर अपने पैगाम में फ्रांसीसी सदर ने लिखा कि हमारे बच्चों के दिमाग अमरीकी प्लेटफॉर्म्स और चीनी नेटवर्क्स को फरोग के लिए नहीं है। फ्रांस से पहले ऑस्ट्रेलिया दुनिया का वो पहला मुल्क था कि जिसने 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया देखने पर पाबंदी आयद की। सोशल मीडिया कंपनियों को यह हदायत भी जारी की गई कि 16 साल से कम उम्र बच्चों के अकाउंट्स बंद कर दिए जाएं, वगरना कंपनियां ऐसा नहीं करेंगी तो उन्हें 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक जुर्माना अदा करना होगा। इस पाबंदी के बाद ऑस्ट्रेलिया के बच्चों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्नैपचैट, इसके साथ साथ एक्स, यूट्यूब, रेडिट, ट्विच और थ्रेड्स जैसी दीगर सोशल मीडिया एप्स जो हैं वो इस्तेमाल करने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ये तस्लीम कर रहे हैं कि अगरचे कानून पर मुकम्मल अमल दरामद इतना आसान नहीं होगा, लेकिन कोशिश तो जारी है और ये बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया की कम्युनिकेशंस की मिनिस्टर नीका वेल्स ने भी बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी की हमायत की और एक खातून की ईमेल का हवाला देते हुए जनरेशन एक्स और मिलेनियल्स का तकाबुल जनरेशन अल्फा और बीटा से किया गया और ये फिर ये साबित करने की उन्होंने कोशिश की कि बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी क्यों ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया के मारूफ कॉग्निटिव न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर जैरेड खूनी हॉर्बाथ का यह कहना है कि जनरेशन एक्स और मिलेनियल्स के मुकाबले में जनरेशन जी ज़हनी पैमाइश में कहीं पीछे रह गई है। हालांकि जनरेशन जी हमसे कहीं ज़्यादा वक्त स्कूल में गुजार रही है और पढ़ाई के आलात भी हमारी नस्ल से कहीं बेहतर हैं, लेकिन हमसे पीछे रहने की वजह स्क्रीन है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, मोबाइल्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, आईपैड्स हैं। ये तमाम स्क्रीनें जनरेशन जी और अल्फा को शदीद नुकसान पहुंचा रही हैं। डॉक्टर जैरेड का ये भी कहना है कि 80 ममालिक का डेटा ये बता रहा है कि जिन ममालिक के स्कूलों में डिजिटल टेक्नोलॉजी को फरोग दिया गया है वहां तुलबा की परफॉर्मेंस और कारकर्दगी में नुमायां कमी देखने में आ रही है, क्योंकि स्क्रीन की तालीम बच्चों की ज़हनी नशोनुमा और डेवलपमेंट को मुतासिर करती है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे ज्यादा काबिल हों, ज्यादा तेज हों, लेकिन स्क्रीन्स के होते हुए ये मुश्किल नहीं, नामुमकिन दिखाई दे रहा है। अब ये दुनिया का बच्चों के मोबाइल कानून और इसके जो इस्तेमाल है, स्क्रीन का इस्तेमाल, इससे मुतल्लिक एक बदलता रुझान आप देख रहे हैं। ये तब्दीली नौजवान नस्ल में बढ़ते हुए तशद्दुद, मंफी रवैयों, गिरती सेहत, कमजोर बयानिए, समाजी और इखलाकी गिरावट की वजह से रूनुमा हो रही है। दुनिया भर में बच्चों के ज़्यादा देर तक स्क्रीन टाइम के मंफी असरात के बारे में तशवीश में इजाफा हो रहा है। फ्रांस की सेहत के सरकारी इदारे ने इस तशवीश का इजहार किया है कि टिकटॉक, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम जैसे एप्लीकेशंस और प्लेटफॉर्म्स नौउम्र बच्चों और ख़ास तौर पर बच्चियों पर नुकसानदेह असरात मुरतब कर रहे हैं। इन खतरात में साइबर बुलिंग और पुरतशद्दुद मवाद भी शामिल है। नाज़रीन, 2024 में अमरीका में एक सर्वे कंपनी हैरिस इंटरैक्टिव ने वालिदैन से बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल से मुतल्लिक सर्वे किया और इस सर्वे में 73% वालिदैन ने 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी की हमायत की। मगर हमारे यहाँ बच्चों को बहलाने के लिए मोबाइल फोन्स हाथ में थमा दिए जाते हैं। जर्नल ऑफ चाइल्ड एंड फैमिली स्टडीज के एक तहकीकी जायजे के मुताबिक ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों में एंजाइटी, डिप्रेशन, गुस्सा, नींद में कमी और खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी का बायस बन रहा है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल से बच्चों की जज्बाती तंदुरुस्ती मुतासर हो रही है। एक तिब्बी जरीदे मेडिकल जर्नल ऑफ बेबीलोन की रिसर्च के मुताबिक बच्चों में रोजाना 3 घंटे से ज्यादा मोबाइल फोन के इस्तेमाल से उनकी गर्दन और कमर में दर्द शुरू हो जाता है, उनका बॉडी पोस्चर हमेशा के लिए खराब हो जाता है।
اور پھر بینائی یعنی کہ آئی سائٹ شدید متاثر ہوتی ہے، آنکھوں کی نمی میں کمی بھی آتی ہے، پھر پلک جھپکنے میں دشواری جیسے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں، نیند کی کمی کا شکار بھی ہوتے ہیں بچے۔ اور ایک اور انٹرنیشنل سٹڈی کے مطابق آپ کو بتاتی چلوں، 12 سال سے کم عمر بچوں میں موبائل کا استعمال انہیں شدید ڈپریشن میں مبتلا کر سکتا ہے، پھر موٹاپا اور پھر پٹھوں کی بیماری۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں which have already been recorded۔ طویل سکرین ٹائم سے بچے نفسیاتی مسائل، توجہ میں کمی، لیک آف کنسنٹریشن، ضدی، چڑچڑاپن، سماجی تنہائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بچوں کی اخلاقیات میں بھی گراوٹ کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چڑچڑاپن، بدتمیزی کا عنصر، یہ سب کچھ غالب آ چکا ہے and we are witnessing this on a daily basis as parents۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ کا بچہ کس نوعیت کا کانٹینٹ دیکھ رہا ہے۔ موبائل پر دیکھے جانے والا جو مواد ہے وہ بچوں کی سوچ، اس کا رویہ، اس کی آؤٹ لک، اس کا پرسپیکٹو، اس کی شخصیت پہ گہرے اثرات مرتب کرتا ہے، اور یہ مواد بچوں کے اقدار، ان کی زبان، ان کے رویے، ہاؤ دے لک ایٹ آر اون کلچر، آر اون ریلیجن، ہاؤ دے آئیڈینٹیفائی ود دیم سیلوز، ان سب چیزوں کو متاثر کرتا ہے، ڈٹرمن کرتا ہے۔ غلط یا حد سے زیادہ منفی مواد جیسے مار دھاڑ ہو، چیخ و پکار ہو یا تھرلر ٹائپ ویڈیوز ہوں، بچوں میں اضطراب اور احساس کمتری جیسی کیفیت بھی پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ ضدی ہے یا پھر چڑچڑا ہے تو خود سمجھیے، خود سوچئے کہ اس کا موبائل کا استعمال یا اس کا اسکرین ٹائم کتنا ہے، اس کی ذہنی صلاحیتوں کو مفلوج کر رہا ہے۔ موبائل کے غیر ضروری استعمال سے بچہ سماجی تنہائی کا بھی شکار ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں میں یہ ایک عام عادت بن چکی ہے کہ بچہ رو رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، یا کوئی مہمان آ گئے ہیں یا آپ خود بزی ہیں، اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا لیجئے اور اپنے آپ کو بالکل آزاد سمجھیے۔ یہ بہت خطرناک عمل ہے، اس سے بچہ موبائل کا عادی ہو جاتا ہے۔ یقین مانیے، آپ کسی دن ایکسپیریمنٹ کیجئے گا، موبائل اسے لے کے دیکھیے اور اس کے بعد وہ اضطراب اور غم و غصہ دیکھیے کہ جسے آپ قابو ہی نہیں کر سکیں گے۔ اٹ از ویری ریئل۔ اسے جب بھی موبائل لینا ہوگا تو وہ رونا شروع کر دے گا، چیخنا شروع کر دے گا، چلانا شروع کر دے گا، ایون ٹو دا پوائنٹ آف تھریٹننگ یو۔ موبائل کے زیادہ استعمال سے والدین اور بچوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک خلا، ایک ڈسٹنس بھی پیدا ہوتا ہے۔ بچے گپ شپ کرنے اور پھر معاشرے میں گھلنے ملنے سے عاری ہو جاتے ہیں، گھر تک ہی محدود ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ڈائننگ ٹیبل کے اوپر ایک کانورسیشن کے اندر باہر جانے کے لیے آپ کا ایک کرچ بن جاتا ہے موبائل۔ اسی طرح بچوں کی جسمانی سرگرمیاں ختم ہو جاتی ہیں، کھیل کود کی بجائے موبائل انٹرٹینمنٹ بچوں کی جسمانی صحت اور ساکھ پر بھی بہت اثر ڈالتی ہے۔ ناظرین، اب یقین مانیے تفریحی سرگرمیاں نہیں ہیں، اگر آپ کے پاس آپشنز نہیں ہیں تو ایزیسٹ وے یہ نیچرلی کے ہاتھ میں دے دیجئے، مگر بچوں میں تخلیقی صلاحیتیں کم ہو جائیں گی اس سے۔ ایسے بچے عموماً کسی نہ کسی بیماری کا بھی شکار ہوئیں گے، ان کی کنسنٹریشن ختم ہو جائے گی، they will not even be able to perform in school۔ ایک تحقیق کے مطابق بچوں کا ذہن بڑوں کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ ریڈیو ایکٹیو ویوز جذب کرتا ہے، ایبزارب کرتا ہے۔ 2020 کی ایک تحقیق بتاتی ہے ناظرین کہ ان تباہ کاری لہروں سے چھوٹے بچوں میں آٹزم کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے، اور اس سے بچوں میں سوشل کمیونیکیشن اور رویوں پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال کے مطابق بچوں کو 5 سال کی کم عمر تک موبائل ہاتھ میں دینا ہی نہیں چاہیے۔ امیجن لیس دین 5، ہمارے بچے ادھر بولتے بعد میں موبائل پہلے دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو ان کے ساتھ خود کھیلنا کودنا پڑے گا۔ سوال تو یہ ہے کہ کم عمر اپنے بچوں کو موبائل کے استعمال سے آپ کیسے بچا سکتے ہیں؟ آئی انڈرسٹینڈ دیٹ از اے کوسچن جو میں بھی سوچتی ہوں، یقیناً آپ بھی سوچتے ہوں گے، لیکن آپ کے بچوں سے زبردستی موبائل اگر آپ لے لیتے ہیں اور ان پر سختی کرتے ہیں تو یہ رویہ بھی شاید ان پر منفی اثرات چھوڑے گا، اور بچوں کا تجسس بھی بڑھے گا کہ انہیں موبائل استعمال سے کیوں روکا جا رہا ہے۔